ni ke magambe agno ku gana are kenya yonkim bagandi ni to siki kentim bagandi daga kanedi e ko ba wakati ke be antinga jamundi no wala wallahi antinga jamundi ni na sababu nya ibembe to allo ga bunta dangini sere lagi mo gonchi gondi nan ta una golle be dugu ga wutummi sere ka hunu ngarni nan provoquer nan puto anke ga avance ne do kem provocation no gondi nan logodi esi ette ko yanga kontono jeje kanyana nga jeje no gondi kanyana be ga saka jeje ndanga te kuna anke tentari yonki bagando kembire mona ken kama ngarati te ko yenna daga do kunne nga setu aduro daga durolli et puis ngaiwe konanda o ken tampintenya ne aga kinyaga o ken tampintenya ne kada ora na genge ken tampintenya ne ala samanta gorenya ne mena no tomu gana aga sereaka listi bane wanyana sababu ya mada listi ke hara imme ganta weteni imme dan daro sere ya imme aga kuna kota be nanti igum parti no kusiki gana kaumame yelimane serebe gani kun katuida poloti ida haramu epia kono wojo nyai soronga terengana iwa garden ida politiki mpramu kenna ille candidate londi ana ille gillina chigina micro mutu nanti ya gollin anke ngagi kontatri ndi nanti mpaba anga daketikambe be ko ke kota maninya sababu ille nkanga ille an candidate londi no wajunga ke daliluma morigo osuba no kusiru eti alla gado oga ge musuba be osuba ke manya Allah ka nosu ka manten kisi ki oga gemu wakati kurumba be jarabiya ngako ngadi gambane konanda modi go jombo ko suna kenterenga okudan ke kape agana ke kape ka kauma me niki tunkini me naliti muhammadu otenya konna we muhammada mabasuru migariti sire klinya karande migariti adamare munya tonyande oga ibe murna Allah ntakinoi wallahi billahi serenta kapeke no gondi ibe ga tunan kotinga serendi chama ide serenga responsible nga nan kotinga de me seresunta kapeke no gonda anga kapeke tu lenga bundo da bandia kamunda uredo anga tunan kotinga serella yujuku buren gollina de serenyi mira yujuku buren gollina de ko adamar mella ga jeni ni ga sereya murdina kamana karimena ti kapeke ta o kanenya ni bonondindenga kenya sabatinte ga ni swalla nda barkero kapeke ken kuna adamar mu yogono parce que gelalla ga duna taga ga ko ngara simma daga kane aga nyana na ga ni sitintonye duna mu mantuna ka woni kitunyo maga dialla nda jarabinta yi walla ga kuntande aga kuntoko o kuntoko ni koy Allah ntanya na sababu inaga kunya naga tana besu gata kunanti khiyaratu ti Allah nyilla ga kunduro ngalla tanta jarabinta hiro naga tande aga kunya woni Allah kembire ngana kencene ti ken jarabiya sere go demuna karndi me kundu makainde su hakenga koninge da sere wunci banen kalle makainde ndo haba kainde ndo dambi gurjende mugutari bane kalle kamero tanchige wojo makainde ndo nge bane kote mugutari bane ane soron kutun tabiya nge bane kalle kamero tanchige sere bane ngada sagara na su kamane kamero tanchige wojo nge bane mbane koloti jama ke kutempe de mutari bane na nanka manamma ka nanka blanka ube nanti nanka ni ube kamelo tanchige wojo mais pourquoi kenga dikinge agana dikinga ngizma tanga konto kenkene atanda kane bana atanga nan kane hay nan palle ayanga na sogana kenkene
gelenge gana kawa kenga na utinke imme nan daga wari mai haka be ga togora presque soro tamido sego an togora nke imme togora di ma togora haka nge me bane har ke kilenga ro ga nyaga na turna nyaida gumbu sikya basinge hillo ke yigeno nye ndo jago na gati alle na sigo basinga khalisi turanta no ko nge ay campagne nya woleki nge ana soro nguya ngenkunu kembrenga gelenga na kawananti mutare bane dinke maka yelimane ka su duinda nge menga na bugu no be alla alla kunana nanti predanya le depende mutare ka bane wara nge ka maka keta bo gelenga na kawananti hoburu nyangi nanda daga osuru ka kenjege padanga na jatel laga usajo ampeti dina ni manke na burugumu khore etanga ankem petit modi ya hotana etanga ti adamare me simple kundu eli etanga lebina mbutina makinye tanna gate sine nange mbane tokora tanu tamido tumu manyeru adamare mun nan tokora kube kan kasa ngai gando senaga me ata Allah ma soronta ga besu gara Muhammadu kanu nge jankin tanne soro ko kan den ka koni kembu tenga woni Allah iba Allah ne hurubani mutare kana daga kumbane hanga daga sigi jambu gunda na mikro mutu ninge maka awaile ne baka serenta trindina nge gara no kube kan chantil lupana nonde walla antil lupana nonde parce que bukenta ko trebe ga tu jakini tinya ni kenda na gore kenyan kite ida mundu ya ga chuka ma ona garanti te ona butundi abi da su de bari seta ngollum karanya ne ba debe go ga magano ngani watini nonda tigi idemu gillina ndaga no ngana ndaga ti togono ngano ngani serebe gada découvrir na leti diga ameke na ro kitendi nanti daga do tuwana yugo iwa dambenchu dabar ni kaunanti arna bakare kisi seta ngumbana kanda gido bakare ga anda kita bakare kan ka watto ko kenga ani ni Allah ra kenya ra kutuko wala me fokona hinu nyogonu ajatel laga tisara mare mem pakle ngana ko rota Allah gada ho nya duna de hakle nya pasai ko agara o kine kome walla billahi ngegari banjugula lenki 18h ken et 16h ken no gondi nda waju nda no nya nyino ngani o silamen kristo nyi manke me o ku gati saytirini igati bakari jamburi hada mangati iri walla mpumu junu siki ada mare me partout tu am bloqué quoi o konto tele tagara do lira so bakari jamburi isantu baka qur'ana waju ndano nyena ngodo reme quoi e muqtar bana gana daga ta huni nge maka kende akanta ken ka walla ken ka nin ka maka keta nge ka waken acceptena nge ga ikason kompe nga ko satu kamesere nge visite ne kotaso soron lokati ngaina tampile soron di bien kutu nangiri ma ile manere nandaga makara nanti da genge visite soron na kalisi gauma me nandaga chekata tampile ujine tanjike ujine na ire kana kini wakati no uronde ngana sa kala sa mena kalisi ke agim magano nga homma ka bonoba me banen taronda ga bogo kete mais c'est tout ça sa provocation be ga nyen kama sere gona madam baba wulinka mangara badan tatu anna ile ke ngalla siki mikro ngama pour que anna jarabe anna kana ina tare campagne nya nanya gumaran foki daga kane na kenya hamu ko angi nge kono ke be kenta dikinga ngani ke be kenya dikinga awani campagne ke jopa ona ganya mene ana sunya bakari mala bakana mana sunya plein de lono bakari kama ke be kingelo motare atana me kenni el mare population les 29 font kota nyame kembre jagte godan kunyo dan tigana mama elle alla gantanya el mare population gi nkedan kendo daga kane sitanunchu yabundi arnanya igado jigino kubena nyoga dangi kenga arnanya oga jotini kebe oga kisine
agana nyoga da bugari no ututi na burenye moga di ututi yelimane karande nyar no kwa karalla ti gundangi agana oga di ututi Allah ni ututi telemonta hundo khairi mundu ndenga sarti nun kamana lesre klikeli arno urugi ko arna to mude ma Allah watto munde manade awatto munde mana bantambale nyane ken merci beaucoup jarete tinga awa jombo ko sukunyini agaro golle agaro drogote hoda nyaga la jagte arno ida to mon kama mogosiri hoda nyaga la jagte hoda nyaga la ya rabbi jagte amina ya rabbi jagte hoda nyaga la ya rabbi jagte ya rabbi hoda nyaga la ya rabbi jagte jagte hoda nyaga la jagte merci beaucoup jagte mingara numéro mutuminu ngallay inshallah jagte arna idenya arno urugi tomunga mashallah agar no jidi imanu toujours Allah gar no jidi imanu merci beaucoup jagte kaba jagte merci beaucoup noir alaykum salam ewa yele manen ko mo gare sara bay naga wara e aga trongo mare ni bondo a gen kannendi kemene kamem mujine nyana do sire klike batenga igaro mali no honga igaro mali halle ita wontem butu kutun tolla samantenga ta wonnanti yele mane na ke golle ne kamo ewa keda dombia ibra ay yele mane daga kanere mu dombia ibra ay serebera ki kabilandi tebendi jamanendi taagenya bundini ti naburenga sino kube kanta daga kana ku senta ro kungare intarni intama warni megato me hakbe garari yo kindi nanti keni daga kana yanga sabati ta yanyo kindi hakeka kumba ne kana golli mo gondi do gontano aganya ndungena kabilanya bundini ba manka penya bundini manta agenya bundini manindo joti nditikei parti kurumba nyalle sere kilikeli ga girnan cigi moto nundo khalisinu ndi maga ga telle conseil non kobo na lero ndi parti ndi kembri anke loken parti medite akla la nyel ngegaro ka hodi ti akla la nanti quro kati akla la kesre nyane gara ka ay pruna akla la ke jidi parti tanagari na khalisin kinan ke nanambo ku kem patla la kamanan ka wudu Allahu akbar oga wallahi re trasingani go arna jonga ke arna jidi arna urugenya ala samayan porenya ne ko alla ganna uruge ke no inshallah alla ganna noenya arna jonga ku arna uruge arna sabati arna muri gon ta goda ti faran promana assalamu alaikum kada sifin ni kina kaidu bane ni confirmation o ba na kina yo wala na ni timbaka do ana ko na na waraji wala